उत्कल भूखंडर बिरजा मंडल एक प्राचीन संस्कृति ऐतिह्य विपंडित अंचल। ब्राह्मणी बैतरणी मध्य बहु उपनदी समग्र क्षेत्र को शस्य श्यामला करने सहित ओडिशा कहीं अन्य राज्य को पनीपरिबा खाद्यशस्य जोगाइबारे गौरव लाभ करिछि। हाँ दर्शक बंधु, आमे एहीपरि ग्राम दर्शनर सौभाग्य लाभ करिथिलु जेउठारे ग्रामर कोण अनुकोण ठाकुर आत्माराम नाम गुंजरित हेउथिला। कटक बालेश्वर 16 नंबर जातीय राजपथ कुआखिया बजार ठारू मधुबन बजार अतिक्रम करी खंडीखर सुआ एक गभीर नदी को पार कले एकतला ग्राम। रसुलपुर ब्लॉक गंधन पंचायत रे एकतला ग्राम। आज जदिओ खंडखर सुआ नदीटी मृत हेले विभिन्न वृक्ष राजी रे ग्रामटी सुशोभित। 1957 मसीहारे एही ग्राम को यातायात करबा पई बहु असुविधा थिबा बेले मध्य ठाकुर आत्माराम किशोर बयसरु एही ग्राम रे पदार्पण करी बहु लीलाखेला करिथिबा ग्रामवासी और ठाकुर आत्माराम को शिष्य माने निजर अनुभूति रे प्रकाश करिसंती। जय आत्माराम। आमे वर्तमान एकतला गाँव रे पहुंचीचु। चारियाड शस्य श्यामलिबा अंचल। एठी बनानी पाखरे बाँ पटरे गोटे गड़िया, एपटरे बण पुष्प बाटिका एवं कनियर गछ एवं आपण माने समस्त गाँव में एकत्रित होती भारी आनंद लगुच। ठाकुर आत्माराम ये कार्यक्रम को दीर्घ वर्ष धरी 1958 मसीह बंचाई रखिंट। ये पाखे आप देखुं ये बर्तमान अष्टपरी मंडप एवं एपटे यज्ञ मंडप, एपटे आमर यज्ञ ब्राह्मण माने सब उपस्थित अच्छा यज्ञ कार्य करने। आम मठर महंत महाराज भी ये उपस्थित अच्छा। आपण मान समस्त को मु स्वागत करुच्ची, नमस्कार जनाऊँगी एकतला गाँव ग्रामवासी मानू एवं ठाकुर आत्माराम जो कार्यक्रम आपण माने देखंतु एवं ठाकुर को भल पांतु। प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष ठाकुर आत्माराम को 67तम विश्व शांति महायज्ञ, अष्टप्रहर नामयज्ञ, जटाधारी मेला, गुरुपूजा और भजन कीर्तन महा आडंबर सहित माघ शुक्ल सप्तमी ठारू नवमी पर्यंत अर्थात 3 दिन व्यापी पालित हेउछि। दर्शक बंधु, एभली मनमुग्ध परिवेश रे जटाधारी मठर मठाधीशଙ୍କ दिग्दर्शन रे एही आध्यात्मिक अनुष्ठान रे योगदान करिबार सुजोग लाभ करिथिलु। आसंतु ठाकुर आत्माराम को सहित श्रद्धालु मानक अनुभूति और जीवन दर्शन अंगे निभा कथा तांको मुखरु सुनिबा। सेमती मां आपण अछंती, आपण ठाकुर आत्माराम को देखिचंती, जानिचंती, स्मृति अनुभूति आपण करथिबो, सेही कथा टिके को। मो छोटुटिया हिथिनी। अच्छा। मो भाई लखन सिंगी, भगवान सिंगी। कोठी घर आपन घर? आम घर एठी, एक तळा रे। एक तळा रे। ई घर एठी, सासु घर एठी। एई गार झियो, एई गार बहु। आ कोन हेटू जाइथिनु मठु को। कोठी जाइतले? बेलमाळिया मठ जाइतले। संध्याळे जाई पहुंचिनु, सखाळु गाधै जिमु। गाधै गुरुबान की गाधै जिबे। गाधै जिमु। से साड़ा दांत काटी 3 खंडी रखिछन।
बाबा बाबा आमे कहनु दांत हसिमु काई रे मु छोटुटिया ही मो भाई जेते थर जाई मु सेते थरता संग जाई अच्छा भगवान सिंह कहले मु सारा दांत काठी हसिमि नै मु कहनी मु घसिमि नै मो बड़ भाई कहले हो एटा तो गुरु आश्रम जा पाइबे ता एटू एया कहि कि सेपटू गला को दी खंडी बांस दांत काठी खंडी सारा दांत काठी थुआई थी बांस दांत काठी रे मु घसिनी भगवान माने अलौकिक भाବରେ से देख आपण खोजुचंती कि थुआई से तीन खंडी सारा थिला हां दी खंडी कुआरे उभई गला हे गला बांस दांत काठी दी खंडी सारा दांत काठी खंडी वाह चमत्कार बड़ भाई घसिले सारा दांत काठी मु भगवान सिंह घसिनु बांस दांत काठी गाधई पाधई के आसीनी आसिकिनी सेटू भग फग हैला खिया पिया हैला सेटू रोसई हैला खिया पिया हैला बाबा सोइले जदी कहले मो मुंड कुंडई देनी मुकुणी हेइतिले बाबा को मुंडे अच्छा अच्छा मुकुणी सब देखिनो सेटू दिन दिन रहिनु आसीनु बाबा किंतु आगे एठी के आसीनांती एठी मेला होतुला भगवान सिंह दांड रे अच्छा मो बड़ भाई दांड रे हां सेठी तांकर गोटे भाई आली आ दिन ने माघ सप्तमी रे मरी गले जदी मेलाटा एठी अच्छा उठैले बाबा कहले ना अशुभ काम रे सेठी करिबानी एठी कर आ सेठी मेला आगे हिती बाबा सेठी के आगे आछन आया आज्ञा ता परे ये समस्त हेले हां आ मोर पुतुराटी से बड़ भाई रो पुअटी 1.5 वर्ष रहिथिला जदी 1.5 वर्ष रहिथिला नई एकुला से कुळ खाउची सेते डंगा से पुअर आ किछि नाही किछि औसत किछि तो नाही अच्छा ताकू मो मा मु से पुअ मु जाई मो भाई जेते थर जांती मटु को मु जाई तांग संगरे सेटु गनु जाई किनी तांको पाखरे सोई देनी से जो कनक दुर्गा ना मां को पाखरे सोई देनी बाबा कहले काई एटा को नै कि आछ मुर्दार ताकू एया कहले कि मो मा जे बाबा को गोतले नंबई किनी सोई गला जदी तू गला किछि बेला पर्यंत सेटु बाबा कहले जा तमे खाइबो मो मा जे मोटे उठिलानी ताको गोतले सेटु बाबा उठेई देई कहले तू जा खाइबू तेनु को देखा दिबो मु होउची पुओ एया कहले गला हेतु आस्ता आस्ता कोटी भलो हे गला बाबा को कृपा आशीर्वाद रु पुओ माने मला पुओ जियंता हे गला ये होची आत्माराम करो करिश्मा मु निजे आखि रे हां अनुभव र कथा कहउछन आपण अनुभूति र कथा निजे चमत्कार कथा आपण कहले ओटा अंगेली भेइचंती देखिचंती आपण सेते बाबा आसुथिले विवाह नय कि गां जाको हां कहउतले जने भक्त भाई भी कहउतले कथा आ एठी नथिले से घरे घरे हां पे होतुला हमर गोटे कुआ खोला आइथिला से कुआरु काले किए अशुभ लोक पानी टिके नै जाइथिला अच्छा नै जाइथिला जदी से पानी रे भात रांधिले छिंडी जाउतला ना सुदु नाली होई जाय अच्छा 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 हेतु कोन हबो बाबा के गुणी कर दैथला बाबा आसीथिले हां सेटु कहले किमिति रोसई हबो मो मा कहला सेई पानी रे रोसई करिबा हां से तार खाऊ हमर कोन हला हां सेई पानी रे रोसई अभिमान रे कथा कहले सेई पानी रे रोसई हैला गोटे प्रसाद भाज ए किमिति लोक खाउचंती सेई भली हमर सेई भली लोक खांती बाबा अच्छा अच्छा समस्ती को हां सेटु गोटे प्रसाद हैला नाली गोटे प्रसाद हैला धोला केमिति ये आश्चर्य कथा सेटु सेई नाली प्रसाद को बाबा को थाली की दिया गला बढा हैला हां बढा हैला जदी बाबा को थाली हे गला धोला वाह धोला आ सचकिरो देखचंती आपण हां मु आखि रे देख आई तो बाबा को करिश्मा आई बाबा को लीला हो कोन तेनो ठाकुर आत्माराम एबे भी आपण को हृदय रे अछंती ग्रामवासी को हृदय रे अछंती फोटो आमे भी पूजा कर हां पूजा को समस्त को फोटो पूजा एटी आस्ति यज्ञ मंडप रे अछि ओ आपण को प्रणाम जय आत्माराम ये होची एकतळा गां ई गां रो झियो आपण आज्ञा आपणकर बापा ठाकुर बापा जेजे बापा ठाकुरंकर परम भक्त थिले हम खबर जा पाइछु लोकन ठार सुनुछु आज्ञा ताको ना कोन थला कानुचरण पंडा आपन को ना मंजुलता पंडा बापा का ना शशिभूषण पंडा अच्छा ठाकुरंक सहित जो सेदिन रो बीती थिबा घटना आपन सुनिचंती बापा जेजे ठारू हां
ନାଇଁ ଶୁଣିନି ଜେଜା ବାରିକା କୁହନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି। ସେ କଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜେଜେବାପା ପ୍ରଥମେ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଥିଲେ। ନାଇଁ ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବସିଥିଲେ। ବାବା ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, ଦାଣ୍ଡ ବାଟେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଚାଲି ଆସିଲେ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ଆମ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଗଲେ। ହଁ ଜେଜା ପଚାରିଲେ ଆପଣ କିଏ ଏଠି କଣ ବସ? ନା ଏଇଟା ମୋ ଘର, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି। ନା କଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର? ନା ମୋର ତ ଏଇଟା ମୋ ଘର, ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ଆଉ। ଠାକୁର ଦମ୍ଭକ୍ତିରେ କହିଲେ। ଆଉ ଜେଜା କହିଲେ ଆଉ ମା କୁ କହିଲେ କଣ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା କର, ସେ କଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା କଲେ। ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ରୋଷେଇବାସ କଲେ, ଅଳ୍ପ ରାନ୍ଧିଥିଲେ। ବାବା କୁ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ବାବା 20-25 ଜଣ ଡାକି ଆଣିଲେ। ମା କହିଲା ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ତ ହବନି ଖାଇବା ପିଇବା, କଣ କରିବା? ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲା, କହିଲେ ଆମେ କମ ଲୋକର ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, କେମିତି କଣ କରିବା? ବାବା କହିଲେ ତୁ ରୋଷେଇ କର, ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଉ। ମା ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଜେଜେବାପା ଯାଇକିରି ନା ବାବା ଯାଇକି ଟିକେ ଖାଲି ନଜର କରିଦେଲେ। ସେ ନଜର କରିଦେଲା ମାନେ 20 ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ 100 ଜଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ, ତାର ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ନାଇଁ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ବାବା ଆମ ଘର ଆସିକି ରହନ୍ତି ବା 4 ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମେଳାରେ ଆସନ୍ତି, ରହନ୍ତିନି। ସେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ହେଇଥିବ ସେତିକି ଲୋକ ଖାଇବେ, କେବେ ଅଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ନା ପଇସାରେ କି କୋଉଥିରେ ଅଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ବାବା ଇଏ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ। ଆଉ କଣ ଇଏ କହିଲେ ଆମେ ଗୁରୁ କରିବା, ଆମେ ତ 18 ବର୍ଷ, ଆମକୁ ତ ଆସି 45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କୁ କଣ ଆମେ ଗୁରୁ କରିବା? ଆରେ ବାବା କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଠି ରହିଲେ। ବାବା ମା କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ବାବା ଏତେ ଖାଇଲେ, ମା ଆଉ କରିକି ରାନ୍ଧିକି ଦେଇପାରିଲାନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ମା ହାତ ଯୋଡିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ବାଲି ସଜ୍ଜା କରନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ, ଗରମ ଖରାରେ ବାଲି କୁଡା ହବ, ପୁରା ମାନେ ଖରାରେ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଆମ ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ କରନ୍ତି ବାବା। ହଁ ଏଠି ରହନ୍ତି, କରନ୍ତି। ପଛରେ ହେଲା ଏଠି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ସେମାନେ ଅଷ୍ଟପରି କଲେ, ଏଇଟା ନେଇକି ମଠରେ କଲେ, ଏଠି ଫଗୁଣ ସପ୍ତମୀ ଟା ଦେଲେ। ନହେଲେ ଏଠା ମାନେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବାଲି ସଜ୍ଜା ଖରାରେ କରନ୍ତି, ପୁରା ଡହ ଡହ ଖରାରେ ସେ କାଲେ କରୁଥିବେ। ସରିଲେ ସେ ଯାଇ ଖାଇବେ ଆସିକିରି। ଏବେ ବି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ରାନ୍ଧିକି ଥୋଇଦେବୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତୁଳସୀଟେ ପକେଇଦବୁ, ବାପା ଏବେ ବି ଯୁଆଡେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଧଣ୍ଡା ଟିକେ ଜୁଆଣିରେ ବି ଶୁଭ ବି ହବ। ଆଉ ଆମର ଏଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ଏତିକି ରାନ୍ଧିଛୁ 100 ଲୋକ ଖାଇଲେ ବି ଆମର ହେଇଯିବ। ଅଷ୍ଟପହରୀରେ 500 ଲୋକ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆମର ଟିକେ ତାଙ୍କ ଧଣ୍ଡା ନେଇକି ପକେଇଦବୁ ମାନେ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଯୋଉ କାମରେ ଯା, ସେ ଶୁଭ ହବ, ଅଶୁଭ ହବ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ବାପା ଯୁଆଡେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଧଣ୍ଡା ଟିକେ। ଜୟ ଆତ୍ମାରାମ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁର ଘରକୁ ଘର ଯୋଉଠି ଶୁଭୁଛି ଆତ୍ମାରାମଙ୍କ ସ୍ୱର, ଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆତ୍ମାରାମ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗଛ ଲତା ପତ୍ର ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଆତ୍ମାରାମ କରୁଛନ୍ତି। 58 ମସିହାରୁ ଆଜି ଅବଧି ସେ ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଏଇ ତିଥିରେ, ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ବି ହେଉଛି। ଆମ ମଠରୁ ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ, ମୂଳ ଆଶ୍ରମରୁ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ପରିଚାଳକ ଅଶୋକ ସାମଲ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଏ ଗାଁକୁ ଖାଲି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ ବାବା ଏ ଗାଁରେ ଲୀଳାଖେଳା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି, ସେମିତି ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି ହୃଦୟରେ। ଆତ୍ମାରାମ ଏବେ ବି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବରେ ଦେଖିଲୁ। ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ଏ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏବେ ବି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ଲୋକେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ହୃଦୟର ସହିତ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଜୟ ଆତ୍ମାରାମ, ଜୟ ଆତ୍ମାରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଣ ଛପର ଘର, ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ସିଂଙ୍କ ଘର, ଯୋଉଠି ଠାକୁର ଆତ୍ମାରାମ ପ୍ରଥମ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ତାଙ୍କର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏଇଠି ବହୁତ ଲୀଳାଖେଳା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁରେ, ଏକତଳା ଗାଁରେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତିପୀଠ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଅବଧି ଏ ଗାଁରେ ବି ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଚାଲିଛି, ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ସେଠି ବାବାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ମୃତିଟାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି।
ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ଘର, ଯାହାଙ୍କର ବହୁ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଠାକୁର ଆତ୍ମାରାମଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଠାକୁର ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଦ ପକାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ ବି ଏଠି ରହନ୍ତି, ଲୀଳା ଖେଳା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ମୃତିପୀଠ ବାବାଙ୍କର ବହୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ବାପା ଯିଏ କିଶୋର ସିଂ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ମା ବି ପରମ ଭକ୍ତା। ତେଣୁ ଇଏ ଅତି ଆତ୍ମାରାମ ସ୍ମୃତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଏଇ ପୀଠରେ ଅଛି, ଏ ଗାଁରେ ଅଛି, ଏକତଳା ଗାଁରେ ଆତ୍ମାରାମଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁ। ମୂଳ ଆଶ୍ରମରେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଅଷ୍ଟପରିଣାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। 1958 ମସିହାରୁ ବାବା ଠାକୁର ଆତ୍ମାରାମ ଏଇ ଗାଁରେ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛୁ ପରେ ତ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ 1958 ଜନ୍ମ ଆପଣ ଜାଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏଇ ଧାରା ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମେ ମୂଳ ଆଶ୍ରମ ଜଟାଧାରୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ତ ଜନ୍ମ ସେଇ ବର୍ଷ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳକୁଦ ନାଚକୁଦ ସବୁ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତିରେ ଠାକୁର ଆତ୍ମାରାମ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବା କଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋ ବାପା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମୋ ମା ବି ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିହାରରେ ଥିଲି। ମୋ ବାବାଙ୍କ କେତେବେଳେ କାମ ପଡେ ତ ଆସେ। ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ରାମ ସାର୍ ଥିଲେ ଜଣେ, ଆମର ସେ କକା ହେବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଙ୍ଗ ବାବା ଥିଲେ, ସିଏ ବି ମୋ ବାପା ହେବେ। ଏ ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଥିଲା ଇଏ ବି ଥିଲେ। ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରି କୀର୍ତ୍ତନ કરે, ଭଲ ମନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ। ଗଲା ପରେ ବାବା ଏ ରମେଶ ଯୋଉ ବସିଥିଲା, ରମେଶ ମୋର ବସିଥାଉ। ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଧନ୍ଦ ହେଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଧନ୍ଦା କଲେ ହୁଏ। ଆଉ ଘରେ ଲୋକ ତ ଯେମିତି ସେମିତି ବଜାର। ମତେ କହିଲେ, ଇଏ ରମେଶ କହିଲା, ବାବା ତତେ କହିଲେ ତୁ ସବୁ କଥା ବୁଝିବୁ। ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ କଣ ବାବାଙ୍କର ଅଛି, ବାବା ଯଦି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଦେବେ ମୁଁ କରିବି, ବୁଝିଲି। ଆଉ ସେ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ବହୁତ ମୁଁ ବୁଝେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ରୁହେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପଳେଇଲେ, 3 ପଳେଇଲେ। ରାମ ସାର୍ ପଳେଇଲେ, ବେଙ୍ଗ ସିଂ ପଳେଇଲା, ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ତାର କାମ ଛାଡି ଦେଇକି ମତେ କହିଲା ତୁ ବୁଝ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଥାପି 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାଗି ଜାତିକି ଏଇ କାମଟି କରେ। ହିସାବ ପତ୍ର କାହାକୁ ଦେବି, ସେ ତ ବୁଢା 2 ଜଣ ପଳେଇଲେ। ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଁ ବସିମୁ, ଆଉ ସେ ରମେଶ ବସିବ। ଏମିତି ମାଗି ଜାତିକି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ ବନେଇଛୁ। ବନେଇଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଭାବିଲୁ କଣ କରିବା, କେହି ତ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଡାକେ ହଁ ଚାଲେ, କିଏ 10, 20, 50 ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଆସିଲାନି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆଉ କଣ କରିବା, ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଆମେ କହିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଏଠି ରଖିଛୁ, ବାବା ତ କହିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗା ବହୁତ ମହତ। ଆମ ବାପା କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆମେ ଅଷ୍ଟପଟି କରୁଛୁ, ନଗର କରିବୁ, ବାବାଙ୍କ ଗୁରୁ ପୂଜା ହବ। ଆଉ ମଠରୁ ଆମକୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର କରନ୍ତି ଯେ ହଁ କିଛି କର। ଆଉ ଯାଉ ସେ ଚାଲିଥିଲା, ଚାଲୁଛି। ଆମର ଏତିକି ଆଶା ଅଛି ଯେ ବାବାଙ୍କର କିଛି କୃପା ଅଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କୃପା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥଳ ବୋଲିକିରି ଏଟାକୁ ବାବା ବାଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ, ଯେ ଏଠି ଆମେ 100 ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର କଣ, ବାବା ଗୋଟେ କହିଥିଲେ କଥା ମୋ ମନେ ପଡୁଛି, ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗୋଟେ ହବ ଯେ ତୁମ ଗାଁ ବାଲା ବି ମାନିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରଟେ ହେଲା, ତାପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟେ ହେଲା, ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ଏଇଠି ସବୁ ହେଇଛି। ଏଟା ତ ଆମ ବାପା ତା ବାପା ବି କହିପାରୁନି ଏଠି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଲା ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ହେଲା କଲି ପାରି ନଥିଲି, ତଥାପି ଠାକୁରଙ୍କ କଣ ଗୋଟେ କୃପା ହେଲା। ମୁଁ ଏମିତି ବସିଲି, ବୁଲିଲି, ଗଲି 2-4 ଜଣ କତିକି। କିଛି ପଇସା ଦେଲେ ହବନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଉପସ୍ଥିତି ଦରକାର। କିଛି ନହେଲେ ହବନି। ଏ କୋଟିକିଆ କାମ ନୁହେଁ। 2-4 ଭାଇ ଥିଲେ, ଯିଏ ସବୁ ତ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ 5-7 ବର୍ଷ ବଡ ହେଇଗଲେ। ଏଇଖିଣା ଯୋଉ ଛୁଆ 10ଟି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ଗ୍ରୁପର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଭକ୍ତ ଭାଇ। ଯାହା ହଉ ଏଇଠି ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା। ତାପରେ ବି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ।
ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାହାତି ଘର ଏ ରମେଶ ନେଇକି କହିଲା କଳସ ତୁ ବୁଡେଇବୁ। ତା ପୁଅକୁ କହିଲା, ତା ବାପା କହିଲା ନା ଆମେ ପାରିବୁନୁ। ଯାଉ ଠାକୁର କଣ କେମିତି କଲେ ସେ ବିଚାରା କଳସ ବୁଡେଇଲା। କଳସ ବୁଡେଇଲା ବହୁତ ଲୋକ ଆଗମନ ହେଲେ, ଦବା ନବା ଭଲ ଚାଲିଛି ଆଉ ବାବା କରଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଚମତ୍କାର କରାଉଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ସେଇଆ ବାବା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଏଇଟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଅନୁଭବ। ଠାକୁର ଆତ୍ମାରାମ ଏବେ ବି ଏଠି ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ଏଇଠୁ ଆମେ ଯୋଉ କିଛି ପାରୁନଥିଲୁ ଯେ କେହି ଦିଅନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତିଟା ବାବା ଦେଲେ, ବହୁତ ଆସିଲା। ଜୟ ଆତ୍ମାରାମ, ଜୟ ଆତ୍ମାରାମ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂଳ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ହେଇଛି ସେ ହଉଛି ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାର ବିରୁପାନଈ କୂଳର ସେଇ ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ଗାଁ, ଯୋଉଠି ଜଟାଧାରୀ ଆଶ୍ରମ ବେଲମାଳିଆ ମଠ ଅଛି। ଆମେ ସେଇଠୁ ଆସିଛୁ ମୂଳ ଆଶ୍ରମରୁ। 1958 ମସିହାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏକତଳା ଗାଁରେ ବାବା ପଦପାତ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଅବଧି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ମଝିରେ ଟିକେ ଧିମେଇ ଯାଇଥିଲା। ଆମର ଯେ ମଠର ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଆସିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଟିକେ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏଠି ବାବାଙ୍କର ଏଇ ନାମ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯଜ୍ଞ ଏଠି ଅଷ୍ଟପ୍ରହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଅଛି ଏଠି ପୂଜା ହଉଛି। ଏ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଉଠି ମୁଁ ଦେଖିନି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ବାବାଙ୍କର ଥାଏ, ଠାକୁର ଆତ୍ମାରାମଙ୍କର ତ ଅଛି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସବୁ ଫଟୋ ଗୁଡିକ ଆସୁଛି। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଲେ। ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା, ମୋ ନାଁ ଗୀତା ମଞ୍ଜୁର ପଣ୍ଡା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା। ସେ ମୋ ଜେଜେବାପା ଯିଏ, ସେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ ଅମଳରୁ ସେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ। ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ବି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ବି ସମାଧି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ବାପା ବି ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ। ବାବା ଯୁଆଡେ ବି ଯାଆନ୍ତି, ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ବାବା ଆଗେ କହିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକ। ବାପା ଛଡା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖା ଥିଲେ। ନାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ବାବା ଯୁଆଡେ ଯିବେ ବାପା ଯିବେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ବାପାଙ୍କ ପୂଜାରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଯୁଆଡେ ନଦୀ ବି ସବୁଆଡେ, ପାରାଦେବୀ ସବୁଆଡେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଆନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ଫାଉରକେଲା ସବୁଆଡେ। ଆପଣ କେବେ ଏଠାରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ବା ମିଶିଲେ? ଆମେ ତ ଛୁଆ ବେଳରୁ ଆମର ଜନ୍ମ, ଆଉ କହୁଛି ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଠୁ ଆମର ଇଏ ଆଜି ବି ଠାକୁର ଆତ୍ମାରାମ। ମୁଁ ବି ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ, ଏଇ ଗାଁରେ ବି ବାହା ହେଇଛି ବୋହୂ। ଆପଣ ଏବେ ବି ଠାକୁର ଆତ୍ମାରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ବି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲି, ପଢୁଥିଲି। ବାବାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ଆଶ୍ରମରେ। ଥିଲି ଆଶ୍ରମରେ ସେତେବେଳେ। ମୋର ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଥିଲି। ଆଉ କଣ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ବା କିଛି ଗୋଟେ? ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ଅଛି, କହିଲେ ସରିବନି। କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ରେଖାଖଣ୍ଡ ଯେମିତି ତାର ସୀମା ଅଛି, 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ମଝିରେ ଖଣ୍ଡଟା ହଉଛି ରେଖାଖଣ୍ଡ କହନ୍ତି। ରେଖାଟା ହଉଛି ଏପଟକୁ ଲମ୍ବିଲେ ତାର ସୀମା ନାହିଁ, ଏପଟକୁ ଲମ୍ବିଲେ ବି ସୀମା ନାହିଁ। ଯୋଉ ପଟରୁ କହିଲେ ବି ସେ ସରିବନି। ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। କୋଉ ପଟରୁ ସରିବନି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷକତା କରନ୍ତି କି? ଥିଲେ ନହେଲେ ଏଇ ରେଖା କଥା କାଇଁ କହିଲେ? ହାଇସ୍କୁଲରେ ଥିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି କଥା। ଅନୁଭୂତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ 3 ଜଣ। ମୋ ଭାଇର ବ୍ରତଘର ହେଇଥିଲା। ମୋ ସାନ ବାପା ବି ଥିଲେ, ସେମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସାନ ବାପା ଏବେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ସାନ ବାପାଙ୍କର ଯଶୀପୁର। ମୋ ସାନ ବାପା ସେ ବାବାଜୀ ପଣ୍ଡା, ସେଇ ପରିବାର ଆପଣ? ଆଉ ସେ ଭାଇ 2 ଭାଇ, ସାନ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ, ମୋ ଭାଇ 2 ଭାଇଙ୍କର ବ୍ରତଘର ହେଲା। ମାନସିକ ଥିଲା ପୁରୀ ଯାଇକିରି 22 ପାହାଚରେ ଗଡିବା ପାଇଁ। ଆମେ 2 ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇଥିଲୁ ରହିକିରି ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି। ତାପରେ କେତେ ବର୍ଷ ଖିଆଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ପଢୁଥିଲି, ଆଉ ଖିଆଲ ନାହିଁ। ଆସିଲା ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଯେ ପୁରା ହତଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲାଣି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଏତେ ଗୁଡେ 2 ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇଛୁ, ହତଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ସେତେବେଳକୁ। ନଈରେ ସେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଥିଲା। ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ କେମିତି ଯାଇକି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଖାଇବୁ, ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଥିବ କି ନାହିଁ। ବାବା ସେତେବେଳେ ସିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଆରେ ରୋଷେଇ ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥା ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ଆଉ କିଏ ସେ ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଆସୁଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ଆଗରୁ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲେଣି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିଥା ବୋଲିକିରି ତୁମେ ମାନେ ଆସୁଥିଲ। ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କଥା।
तापरे आमर जो मो परे 3-4 जन भाई भौणी आमे मो बड़ भौणी ऊपर 3-4टा पिला नष्ट हो जाय मोर के रहू नथले और अपशक्ति थिला से अपशक्ति 3-4 मास मार हो गला परे से निया पेंडुळा के हम घर चारिकड़ बुले तापरे नष्ट हो जाय एमति हला मो बुढ़ी माँ कांदिला सब बेले बुढ़ी माँ कांदिला बाबा कहला कहला आज्ञा एमती होउची कौन करमी कौन कृष्ण वंश बुड़ी जीव हेटू से कहले हौ तू व्यस्त हो ना ए हमर मेला चल थाए तो बाबा जाइकरी आम घर पूजा पूजी कले पूजा पूजी करके ये करिकरी कलश गोटे कहले ए घर कौन जो कौन से लाइटा बाहर अग्नि पिंडुलाटा जो कौन बाहर से घर कौन रे ताड़िकी पोतिया कहले कहले पोतिकी ता माँ तार सब पूजा पूजी कर मो बड़ भौणी जन्म होती मो बापा मामू घरे तल को मो भाई जन्म होती जो कहते बसिक बारिक बसते आम घर पाखे घरे से जन्म होती पूजा पूजी होती मेला होता बाबा आसिले कहले आ तोर बा नाती होती कहीं बसीगले घर कहीं कहीं कौटी हेटू बुढ़ीमा कहला आज्ञा आउ घरे तोर कौन मो उपर विश्वास है तू जा नहीं आसबू हेटू सांगे सांगे मो बुढ़ीमा गला नहीं आसला से दिन से रही आम घर तापर मु केवल आम घर जन्म होती मु जन्म हवा पूर्व आमर गीता पारायण होता से मो ना रखी गीता रखी आ से दिन से शक्ति से निया पिंडुला किछि आलानी बाबा आशीर्वाद परिवार सब दूर अनुभव कर हाँ से अनुभव कर गोटे से बड़ भौणी मोर जागर उपास करथला जागर दिन राति गोटे साप कामुड़देला साप कामुड़देला जदि बड़ जंतु कामुड़ी देछि कामुड़ी दे मो बुढ़ी माँ गोटे लंठन धरिकी आसला किए गोटे झाड़ा झाड़ी करती राति कुआड़े जीव सी आलानी कहला कौन करमी ठाकुर डाकुचे ठाकुर थंडा देला ये सी जो उपास कर देह विष चरीगला कि देखा जाऊनी किसी बाट कुआखिया आसला से बाटर अच्छी गोटे गुणिया झाड़े सी कहले ता पाख ना नहीं जावा ता पाख गोटे सैकेल नहीं गले ये जे पूरा अंधार देखा कि देखाऊनी हेटू सी जो से गाँव बाहरी जाइए बिल चारिकड़ बिल मझे रास्ताटा से जाऊँगी मो मामू पुओ भाई सैकेल नहीं जाऊँगी कि देखी पारुनी ता मुंडर पशिगला हेटू कहला कालिया तो कौन मत छाड़देबू तू तो छाड़ी चली जीमी एति से कही किसी तो देखा जाऊनी अंधार देखा खाली सी खाली जी देखुची सैकेल जी जोरे जाऊँगी बाबा पगड़ी बांधिकी जो हल्फी पिंधिकी जोरे से बिलर दौड़ टेका बिलरे से जोरे दौड़ी हाँ से खाली देखुची आ कि देखा खाली बाबा को देखुची तापर आश्रम रे बाबा स्थिर होना पूजा बसुंट ना कौन खाऊं ना कि स्थिर ना खाली एपट सेपट खाली होती जो टभा माउसी थे सी कहते कौन बाबा पूजा बसुना एपट सेपट होती गला जो गाँ भर को आ गोटे मोड़नी पड़गला आउ देखी पाला नानी फेर हेटू कांदिला कहला मत कौन छाड़ी चलीगलु तू कहीदे जो एपटू चाहिए फेर देखला एपटे ठेका बिलर दौड़ी बाबा दौड़ी जो से गुणिया घर पाक जो पहुंचले सी भी जागर मासरे झाड़िया कथा नुह सी बाध्य झाड़ा सी आपे मन को झाड़ा झाड़ी सी आगे झाड़ी देकी कहला कहला बड़ जंतु कामुड़ी झाड़ा कथा नुह ये भी हवा कथा नुह ठाकुर बराद केमी ये झाड़ीदेला झाड़ी देकी आसला ता 4-6 दिन पर आमर जो आश्रम जाऊले माने सब जो जाऊले कीर्तन दल पुरी जीवार था बुढ़ीमा कहला कहला मुझे जीमी पुरी तो 2 दिन तो आउ तो कहीं आम आश्रम जाइना आसीना 2 दिन भर तापर हेटू बुढ़ीमा नहीं गला कीर्तन दल साथ नहीं गला बाबा देखी कहते तू गलु न कि तू रहीगलु हेटू नानी कहला कहला आज्ञा मुझे जाइथांती आपण कहीं टेका बिलर दौड़ुले आपण किए कहला टेका बिलर दौड़िया आपण जो दौड़े मुझे जानिले जे आउ जीवी नहीं मो बाट बंद हो गला आपण कहीं टेका बिलर दौड़े समस्ते घेरी कौन एमती है कौन बाबा एमती बोले अरे ये कथा तुम टेका बिलर दौड़े दौड़े मो निशा फटे देलुनी तू जा हो अनुभव रे बहुत कथा अछि तो जा हो कि कहले भलो भलो कथा गुडा भी कहले आपण एबे भी अंतर रे एवं हृदय भीतर आत्मा ए आत्मा भीतर आपण राम अछंती आ जय आत्मा जय आत्मा
श्री गुरु आत्माराम आम जाजपुर जिलार एकतला गाँव फेरिलु आम जटाधारी आश्रम विरूपाकूलर से महांगा थानार बेलमालिया मठरू आसलु आश्रमवासी एकतलार अष्टपहरी नाम यज्ञ सब चलला गाँ सारा बुलिलु बाबा लीला खेला स्थान सब देखिलु चारिआडे बुलिलु एवं भारी आम अभिभूत हेलु 1958 मसीह बाबा ये अगम्य अंचल को आज भी टिके बागेची रास्ता घाट सुधार होते केमिति आसते आज अवधि से गाँव में बाबा स्मृति को जीवंत कर रखिंट एवं प्रत्येक लोकर हृदय रे पवन कहूँ आत्माराम माटी कहूँ आत्माराम लोक कहते आत्माराम से आत्माराम कौन से आत्माराम आपन को टिके परिचय देले। मो ना होती शशिभूषण पंडा। शशिभूषण पंडा आपण बापा भी ठाकुर को आश्रित थिले बापा थिले आश्रित आश्रित आपण केते वर्ष पाखरु ठाकुर आत्माराम को शिष्यत्व ग्रहण कले। मोर 11 वर्ष बयस जेतो हेतिला मु बाबा सहित सेतोल जाई मिसिथिले। कोठी मिसिथिले? हमर गां को गोटे विभाग रे बाबा आस्थिले बापा भी जाइथे तांको संगे रे बाबा को देखिया पई बाबाजी गोटी आस्थि देखिया जाला याकि तांको संगे मिसिलु बाबा को डाकिलु हम घर को आसिया पई बाबा हम घर पर आउ जण घर पर गले से कहले तुम घर पर जाउची चलो सी आसिक पहुंची आमर दांड बाट उठी पहुंची गले कहले ई घरटा होची मोर बाबा कहले आपन घर को से कहले एटा मो घर सेठू बसिले तापर मोर बो जे कहला देखिए बाबा ठीक अच्छी कि ना से गोटे फूल धरला गोटे लवंग कहला बाबा कौन धरती तो पुआ जीवनी कहला माँ गोटे तू फूल गोटे जिन धरती गोटे फूल से समस्त आत्मविश्वास आसीगला। अच्छा अच्छा मोर 11 वर्ष बाबा मनर कथा से सब जानि पाले 11 वर्ष बतर थिला बाबा तो मना करदेले कहले बाबा तू आर बतर 13 वर्ष रे करिवु 11 वर्ष जानि पारले हां सेई वर्ष दिन तो तांकर हमर जीवासिया चलला। अच्छा ठाकुर आत्माराम सहित आप मिशिंट आज अवधि भी आपण स्मृति रे एवं हृदय भितर भी आत्माराम ठाकुर अच्छा आपण एमती किसी घटना कहतु जहाँकि आपण को अभिभूत कर आज भी ठाकुर आत्माराम को स्मृति आपण को हृदय भितर जीवंत हो रही दिने कौन है मोर से 11 वर्ष 12 वर्ष बयस बाबा को कहले मो भौणी आनिया पंडुपुन ओषा हुए गोटे अभिनव गोटे फंक्शन हुए मुझे बापा पड़े गली बोले बापा बापा मु जाऊँ बाबा को आनिया धान कटा होता है बिल को कहले ना रे तू जापर ना मुझे हाँ मुझे तू हाथ गोटे सुनापदी पिंधाए हाफ पैंट पिंधे पड़े गली गौरवपुर स्टेशन को स्टेशन में पहुंची ट्रेन 12टा ट्रेन छाड़देला संध्या ट्रेन पलि आसला आसला आ गोटे पिठी तार पूजा ओढ़ी से मत कहला कौटी जा मुझे कटक जी दास बाबू घर पाक कहला हो चल मुझे तुमको कहीदेवी से मुझे ट्रेन ओह्ल पड़े 11-12 वर्ष मत बयस मुझे जानी से किसी से लोक रिक्शा नहीं पहुंचेदेला दास बाबू जगन्नाथ दास घरे राधानाथ दास जगन्नाथ घरे से घर पहुंचले से लोक से पलि गला तार रिक्शा बसे देख घर पाखे पहुंचे पलि से बापा माँ कांदिक उछन पुओ गला कौन गला कौन ना बापा बिगिले गला हम बाबा पाक जा तू कहीं व्यस्त हो तो पुओ को फेरे आसवे मन पड़ी कांद आसगला राति राति परदिन आसिक पहुंचे भौणी तेणु बाबा को स्मृति बखाण बखाण आपण आखिर लोग भी आसी जाए आपण ठाकुर आत्माराम को देवत्वर भाव किसी उपलब्धि कर कौन अकलता देवत्व कौन आम अकलन कर अशोक आईला बकन्ना को लेकिन माँ आसी फूल गुथे ये आसी नंगला कि नाच कौन बखाणी तारी हाथ में मठर दायित्व अशोक हाथ बाबा चलीगले बाबा जो कम कर अशोक आज भी सही कम कर आश्रम प्रति गोटे त्याग भाव भी अच्छे। अच्छा आपण आश्रम को केबे जाइतिले जाइनी 4-6 मास होला मझिरे कहउतली जिम्बुल एबे भी आपनकर बाबा कथा मन पड़े हां बोला हमर पूजा पूजी भला मंद सब चली घरे करचंती हां एठी घरे ठाकुर अछंती हां मुटे देखै परिबे हां बाबा दिने कोन हला ना हां गोटे चिमुटा धर के आसिले अच्छा कोन स्वप्न रे ना दिने रे हां चिमुटा धर के आसिले हां आसी बापा गोटे पड़ी जाई थांदी गोटे टप पड़ी जाई था मेसिन पर पड़ी जाता कहला अरे कानू तू कौन अच्छु और चिमुटा रख चिमुटा पर धरले जिते आप ठाकुर पढ़ती बाबा से चिमुटा को धरिक जाती ठाकुर पकड़ा जो नरसिंह ठाकुर होता है शेष बेलू कहते बाबा मत कहले शशि शशिया ये चिमुटा नहीं कहले आप नहीं कहले ना रे बाबा थाऊ
এটা তো କର୍ମରେ ଆସିବ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆକୁ ମୁଁ ସାଇତିକି ରଖିଛି କେତେ ଜପ ତପ ହେଇଛି ତ କର୍ମରେ ଆସିବ ଥାଉ ତୋ ପାଖରେ ଆପଣ ସେ ଚୁମୁଟାଟା ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ଅଲୌକିକ ଭାବ ପାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ଚୁମୁଟା ରହିବା ଫଳରେ କିଛି ଅଲୌକିକ କିଛି ତାକୁ ଆଜି ମତେ ମାଗିଲେ ସିଏ ଦବ ନାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଦେଇଛ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ତ କରିନି ପରୀକ୍ଷା କରିଛି କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଚିମୁଟାଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ଆତ୍ମାରାମ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏମିତି ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଜୟ ଆତ୍ମାରାମ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଆତ୍ମାରାମ।